Bismillahirrahmanirrahim. Nahu Zaidun yadribu fi maudhi'i Zaidun dharibun. Nahu yaitu seumpamanya lafaz Zaidun yadribu. Mananya Zaidun bermula jahit, yadribu itu bakal mukul ia jahit. Fi maudhi'i Zaidun dharibun, pada tempat lafaz Zaidun dharibun. Mananya bermula jahit, dharibun itu orang yang mukul. Nahu jadi khabar mutada mahdzuf takdirnya ai hada nahu ai huruf tafsir ha huruf tambah kalimah isim isyarah mabni sukun ma'ruf jadi mutada nahu jadi khabar mutada dari lafaz kudu rafa alamat rafanya dhamma zahir. Nahu mudhaf Zaidun yadribu mudhaf ilaih kudu jar alamat jadi kasr muqaddarah al akhirih mana'a min zuhuriha istighlal mahabi harkatil hikayati. Zaidun jadi mutada kudu rafa alamat rafanya dhamma zahir. Yadribu kalimah fil mudhari tidak diperintah kudu rafa alamat rafanya dhamma zahir. Fa'ilna dhamir mustati jawazan takdirna huwa ya'udu ala Zaid. Jumlah fi'il fa'il maharuf jadi khabar mutada dari lafaz Zaidun. Fi huruf jar maudhi'i majrur kudu jar alamat jarnya kasrah zahir. Maudhi'i mudhaf Zaidun dharibun mudhaf ila kudu jar alamat jar kasrah muqaddarah ala akhirih mana'a min zuhuriha istighalul mahalli bi harkatil hikayati. Zaidun jadi mutada kudu rafa alamat rafanya dhamma zahir. Dharibun jadi khabar mutada dari lafaz Zaidun kudu rafa alamat rafanya dhamma zahir. Bismillahirrahmanirrahim. Fahadhihi mi'atu amilin la yastagni minha saghiru wal kabiru wa rafi'u wal wadi'u an ma'rifatiha wa isti'maliha fi ma'mulatiha. Fahadhihi maka bermula ini madhkurat atau ini mi'atu amilin. Mi'atu amilin itu 100 amil la yastagni orang tidak merasa cukup. Tidak butuh. La yastagni tidak cukup minha dari mi'atu amil as-saghiru orang anak kecil artinya butuh dari 100 amil anak kecil. Wal kabiru dan orang besar wal rafi'u dan orang yang tinggi derajatnya wal wadi'u dan orang yang rendah derajatnya. An ma'rifatiha dari mengenal mi'atu amilin. Pasti melihat dan pengamalan mi'atu amilin fi ma'mulatiha dalam beberapa ma'mulan mi'atu amilin. Fasihat huruf tambah kalimah isim zihi kalimah isim isyarah mabni kasrah mahal rafa jadi mubtada. Mi'atu jadi khabar mubtada dari lafaz zihi kudu rafa alamat rafanya dhamma zahir. Mi'atu mudhaf amilin mudhaf ila kudu jar alamat jadi kasrah zahir lan nafi mulghah. Yastagni kalimah fil mudhari tidak diperintah kudu rafa alamat rafanya dhamma muqaddarah ia mawjuda dalilnya kasrah. Min huruf jarha kalimah isim dhamir baris muttasil mabni sukun mahal jar majrur sejumlah jar majrur ta'alluq kepada yastagni ta'alluq kepada la yastagni as-saghir jadi fa'il dari lafaz la yastagni kudu rafa alamat rafanya dhamma zahir. Wa huratab al-kabiru matu kepada as-saghiru adapun matub itu kudu mengikuti kepada matub lainnya di mana-mana matub lainnya rafa maka matub juga kudu rafa alamat rafanya dhamma zahir. Wa rada rafi'u ar-rafi'u matu kepada lafaz as-saghiru adapun matub itu kudu mengikuti kepada matub lainnya di mana-mana matub lainnya rafa maka matubnya juga kudu rafa alamat rafanya dhamma zahir. Wa huratab al-wadi'u matu kepada as-saghiru adapun matub itu kudu mengikuti kepada matub lainnya di mana-mana matub lainnya rafa maka matubnya juga kudu rafa alamat rafanya dhamma zahir. An huruf jar ma'rifatin majrur kudu jar alamat jarnya kasrah zahir sejumlah jar majrur ta'alluq kepada la yastagni ma'rifati mudhaf kalimah isim dhamir baris muttasil mabni sukun mahajar jadi mudhaf ilaih. Wa huratum isti'mali matu kepada ma'rifati adapun matub itu kudu mengikuti kepada matub lainnya di mana-mana matub lainnya jar maka matubnya juga kudu jar alamat jarnya kasrah zahir. Isti'mali mudhaf kalimah isim dhamir baris muttasil mabni sukun mahajar jadi mudhaf ilaih. Fi huruf jar ma'mulati majrur kudu jar alamat jar kasrah zahir sejumlah jar majrur ta'alluq kepada istimali. Ma'mulati mudhaf kalimah isim dhamir baris muttasil mabni sukun mahajar jadi mudhaf ilaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Awradna bayanaha ala tariqil hisabi wal adadil maqsumi. Wabillahi taufiq wallahu a'lamu biswabi. Wa awradna lan nakakan sapa ingsun sadaya bayanaha dan mendatangkan oleh kami bayanaha akan penjelasan miatu amilin ala tariqil hisabi atas perjalanan hitung-hitungan, atas metode hitung-hitungan, wal adadi dan bilang-bilangan al maksumi yang dibagi-bagi. Wabillahi dan itu tetap dengan Allah, atau fiku bermula taufik, wallahu dan bermula Allah, alamu itu maha mengetahui biswabi dengan kebenaran. Wow bihasbi wa qablaha awrat kama fil madi kurma disukun ahli sebab bertemu dengan domir muazim nafsa domir muazim nafsa disukun marfa jadi fa'ilnya, bayana jadi maf'ul bi kurna soalan sifat zahir, bayana mudhaf kalim isim dhamir baris mutasim disukun majrur jadi mudhaf ilaih. Ala hurufnya tariqim majrur kudu jar al majrur kasrah ya tariqim mudhaf al hisabi mudhaf ilaih kudu jar al majrur kasrah zahir. Wa huruf ataf ada di mata kepada al hisabi, ada pun matub itu kudu mengikuti kepada matub alanya di mana-mana matub alanya jar, maka matubnya juga kudu jar al majrur kasrah zahir. Al maqsum jadi sifat dapat al ada di, ada pun sifat itu kudu mengikuti kepada masuk alanya di mana-mana masuk alanya jar, maka sifatnya juga kudu jar al majrur kasrah zahir. Wow istinabah huruf jar Allah majrur kudu jar al majrur kasrah zahir, jumlah majrur kepada kaidah ma'ruf jadi khabar muqaddam. Atau fiku jadi mutan muakhir kudu rafa alamat rafa indah madzahir wa istinab Allah jadi mutada kudu rafa alamat rafa indah madzahir, alamu jadi khabar mutada dari lafaz Allah kudu rafa alamat rafa indah madzahir, bah huruf jar aswabi majrur kudu jar alamat jar kasrah zahir, sejumlah jar majrur ta'alu kepada a'lamu, wallahu a'lam bishawab. Dilanjutkan dengan pembacaan syarahnya atau muradnya besok insyaallah. Wallahu a'lam bishawab.